गोवा ऑलिंपिक असोसिएशनाची वेंचणूक 25 ऑगस्टाक जातली। नवी कमिटी वेंचल्या उपरांत ऑलिंपिक भवनाक वेग मेळटलो। पळयात खबर विस्तारान। गोवा ऑलिंपिक असोसिएशनाचे काम सद्याक खेळा कायदो 2025 अंतर्गत चलता। 2026-2030 कार्यकाळा खातीर नवी समिती वेंचपाचे आसात। 15 ऑगस्टाक उमेदवारी अर्ज भरपाक मेळटलो। 17 ऑगस्टाक अर्जांची स्क्रुटनी जातली। 19 अर्ज फाटी घेवपाक मेळटले। 22 तारखेक उमेदवारांची निमणी वळेरी जाहीर करतले आणि 25 ऑगस्टाक नवे समिती खातीर मतदान जातलें। हायकोर्टाचो वकील विठ्ठल नायक रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून काम पळयतलो। श्रीपाद नायकाचो अध्यक्ष म्हणून कार्यकाळ सोंपतलो। नवे अध्यक्षान पदभार घेतल्या उपरांत ऑलिंपिक भवनाक गती मेळटली। सरचिटणीस गुरुदत्त भक्तान माहिती दिली। पण काही कारणांक लागून मातशी फुडें गेली आनी आमी ऑगस्टाक घेता। आतां घेतना तुमी विचारतले कोण कितें तें, हांव फक्त इतलेंच सांगूंक शकता की भाऊचो टर्म पूर्ण जालो। आतां आमी स्पोर्ट्स एक्टा प्रमाणे वता म्हणटकूच तातूंत नियम आसा, वायदो आसा, इतले वर्सात इतलो टीम भाऊचो जालो, म्हजो टर्म 3 जालो। तशेंच अनेकांक ते 70 वर्सां पिरायेचेर रावंक मेळना, अशें अनेक गोश्टी आहा आनी कोणी जास्त टर्म केला। म्हणजे तेन्ना हांवें हो आमचो बाब आर डी मंगेशकर म्हणटा तो मुळा पासून आसा, स्थानीक सदस्य तो, म्हणजे फावंडर मेंबर। म्हणजे ताका हांवें म्हटलें आर डी बाब कशें कितें, मागीर तूं सांग आतां। 23 ऑगस्टाक नवे बॉडी येता, म्हणजे 25 ऑगस्ट 25 ऑगस्टाक। आनी हांव स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा and Goa Olympic. I am a member from 1996, almost 30 years. 30 years. माझो taekwondo association of Goa चा अध्यक्ष आशिल्लो till 2022. Then I became the Secretary General of All India, so I resigned. I am still a member of taekwondo association of Goa. पूण नवी बॉडी आयली। आतां आमची एकूच अपेक्षा आसा ओल्ड बॉडीची की आय थँक एज जनरल सेक्रेटरी भक्तान, जेणी इतली वर्सां प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विथ द एसोसिएशन, ज्या टायमार स्ट्रिक्ट जावपा जाय तें स्ट्रिक्टनेस दाखयलें, ज्या टायमार ओपोज करपा जाय वेदर इट गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी ऑर इवन द एसोसिएशन, ही स्टूड अप एज अ गोवा ऑलिंपिक असोसिएशन। आणि त्यांनी एक कार्य जें आसा आपल्यालें इतले वर्सां टेन्युअर जें आसा विथ ऑल कोऑपरेशन ऑफ द अदर पीपल फुलफील केल्लें आहा। आमची अपेक्षा आसा की खुबशे बरे टास्क आसा, वन ऑफ दीस ऑलिंपिक भवन बांदपाचें। सो आमचो अपील आहा नवे येणाऱ्या, कित्याक आतां सगळें फिलींग जातलें, तेणी असो मनीस भक्ताक रिप्लेस करपाक दवरचो, कित्याक भक्ता इज ऑलरेडी एज पर द स्पोर्ट्स कोड आमी हें आतां हांव सुद्दां रिजायन जालो टायकोंडो एसोसिएशन, तेन्ना म्हाका रिजायन जावपाक जायनाशिल्लें कित्याक आय एम ऑल्सो 70 years now, प्लस आय एम सो मेनी years in the associations and organizations, the sports arena and all. So आमची अपेक्षा आसा की हें सगळें वेवस्थीत चलपाक